Dali ka! Magangungo. Sige, welcome to Jovey Perez channel. Sige. Busy. 1, 2, 3, go! Welcome to the Jovey Perez channel. Hey! Nagkagulo na. Okay. Ito bag. Ma. Unsa? YEMA BIKO. Okay. Nabusog na ang mga person. No? Ni may healthy ba ni? Narang among online kuan sa tawag din. Damsel online closet.
Akala ko ba tapos na? Ah. Te, takot ka. Te, kung kan cha te. Cha. Shout out nga pala sa mga friends ko kay Lods, Elmon Biones, Jen Bersano, Minchi Serrana, and Marinel Ediles. Sa mga gusto magpa-shout out dyan, mang-message lang kayo sa akin. Mamaya akong model perminte. Ayam. Ayam. Namo na akong model o perminte. Diba, oy? Unsa naman ha? Welcome to Jovey Perez. Ay, bawal mo. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Bye-bye!